रहीम यूसुफ अली ऑफिशियल में मैं हूँ यूसुफ अली, और हस्ब वादा तमाम स्टूडेंट से जो वादा किया था उसके मुताबिक मैं हाज़िर हूँ। और आज हम बात करेंगे पेपर पैटर्न पर कि पेपर पैटर्न बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनता है और आपने उसे कैसे हल करना है। इसमें एक चीज़ जहन में रखिए, अगर कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या इसके अलावा आप कमेंट में बता सकते हैं, कोशिश करेंगे उस पर हम दोबारा वीडियो बनाएं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ये जहन में रखिए कि आपको सबसे पहले 20 नंबर का हिस्सा मारूज़ी दिया जाएगा। जहन नशीन करने वाली बात यह है कि आपने इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं जिसमें आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। गलती से अगर आप 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि नंबर आपका ज़ाया हो गया। आते हैं कि इसको किस पैटर्न से तरतीब दिया जाता है। तो हिस्सा मारूज़ी में सबसे पहले 5 नंबर में आपको दिया जाता है नसरी इस्लाहात के सवालात। नसरी इस्लाहात में आपके पास असबाक नसर से 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाते हैं जिसमें किसी सबक के मुसन्निफ़ का नाम या कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज जो आपके सबक में इस्तेमाल किए जाते हैं लिए जाते हैं 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद शेरी इस्लाहात आते हैं। नज़म गज़ल में कुछ ऐसे कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज या इसके अलावा किसी नज़म के शायर का नाम या डेट ऑफ बर्थ पैदाइश की तारीख़ के हवाले से आपको सवालात किए जाते हैं। इसके बाद अदबी इस्लाहात जिसे हम ग्रामर कहते हैं, ये ख़ास तौर पर आपने अपनी किताब के आखिर में मशकी सवालात में जो आपको ग्रामर दिए जाते हैं उस पर ख़ास तौर पर आपने फ़ोकस करना है। इसमें भी आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 5 नंबर के सवालात दिए जाते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। चौथे नंबर पर आपका आता है जी तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस बेसिकली हम कहते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस को। इसमें आपका अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतज़ाद और ख़ास तौर पर मुज़क्कर मुअन्नस पर फोकस किया जाता है। तो ये हो गए जी आपके 20 नंबर। मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट को मुज़क्कर मुअन्नस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसकी वजूहात ये हैं कि हमारी सोच ये होती है कि अगर मैं मुज़क्कर हूँ तो हर लफ्ज़ मुझे मुज़क्कर ही इस्तेमाल करना है, अगर मैं मुअन्नस हूँ तो मुझे हर लफ्ज़ मुअन्नस ही, यानी लड़का और लड़की। तो ये चीज़ जहन में रख लीजिए कि जब बेजान चीज़ से बात की जाती है, बेजान चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है तो वहाँ पर यानी आपका वजूद ख़त्म हो जाता है। इसका एक छोटा फार्मूला मैं आपको देता हूँ, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बड़ी आसानियाँ होंगी। मिसाल के तौर पे ये एक पेन है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा पेन या मेरी पेन तो मुझे पता लग जाता है कि लफ्ज़ मेरा पेन ठीक है। तो मेरा पेन का मुतल्लिक बात ये हो गई कि पेन मुज़क्कर है। अब आपको पेन को मुज़क्कर कहना है, लड़का भी कहेगा मेरा पेन और लड़की भी कहेगी मेरा पेन। इसी तरह अगर आप किसी कॉपी या किताब की बात करते हैं तो मेरा किताब या मेरी किताब, तो मेरी किताब दुरुस्त आता है। इसका मतलब है किताब मुअन्नस है, तो लड़का भी कहेगा मेरी किताब और लड़की भी कहेगी मेरी किताब। इस तरीके से आपको इसको जज करना होता है और उसको समझना होता है। प्रैक्टिस की बातें हैं। इसके बाद आते हैं जी हिसाबे यानी हिस्सा इंशाइया की तरफ। ये 80 नंबर का आपको दिया जाता है और इसमें सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात आपको 13 दिए जाते हैं और इसमें आपको 10 करने होते हैं। इसके टोटल मार्क्स 50 होते हैं। जहन में रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको प्रेजेंटेशन करनी है पेपर की। जितनी खूबसूरत तरीके से आप पेपर को प्रेजेंट करेंगे, जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी, याद रखिए आपको नंबर मिलेंगे। कोशिश कीजिए कि इन सवालात में अगर आपको मुसन्निफ़ और सबक के हवाले से अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने याद किया है तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि इन सवालात से पहले आप इनके मुताबिक कुछ न कुछ यानी मुसन्निफ़ सबक के हवाले से कुछ इनकी डिटेल दें। मैं इसके मुतालिक डिटेल इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं इन तमाम तरतीब पर मैं उनको समझा चुका हूँ। आगे चलेंगे जी।
سیکشن جیم کی طرف۔ اس میں سوال آئے گا آپ کو سیاق و سباق، حوالہ متن اور تشریح۔ مکمل سوال میں نہیں لکھ رہا ہوں لیکن حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سوال کی ترتیب اس طرح ہوگی۔ یہ 10 نمبر کا آئے گا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ہمارے اردو پیپر میں سب سے جو مشکل سوال ہمارے اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے وہ یہی سوال ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس میں خود سے کچھ آپ کو لکھنا پڑتا ہے۔ اس کی ترتیب بھی میں آپ کو چلتے چلتے تھوڑی سی بتا دوں۔ سب سے پہلے آپ کو حوالہ متن کرنا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ یہ سوچتے ہیں کہ نمبر کی سوچ میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت ایک بڑا جملہ لکھیں، جیسے یہ پیراگراف ہمارے نصابی کتاب۔ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی گرامر مسٹیک زیادہ ہے، تو کوشش کیجئے یہ 2 نمبر کا پورشن ہوتا ہے، اس میں سمپل لکھیں، مصنف کا نام اور سبق کا نام، یہاں اس کو ختم کر دیں تاکہ آپ کی مسٹیک کی وجہ سے آپ کے نمبر ختم نہ ہو۔ سیاق و سباق سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جو آپ کو سیاق دیا یعنی جو آپ کو پیرا دیا جاتا ہے، پیراگراف، سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس پیراگراف سے اوپر اور اس پیراگراف سے نیچے کی جو باتیں ہیں وہ لکھنی پڑتی ہیں۔ یعنی سیاق نیچے کے، پیرا سے نیچے کیا ہوا سیاق کہلاتا ہے، اس پیراگراف یعنی اس پیرا سے اوپر کیا ہوا یہ سباق کہلایا جاتا ہے۔ تو آپ کو پیراگراف کے اوپر اور نیچے سے بات اکٹھی کر کے لکھنی ہے۔ میں اسٹوڈنٹ کے سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک خلاصے کی شکل ہے لیکن جو خلاصہ ہے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تشریح میں آپ کو ورڈز میننگ سب سے پہلے الفاظ کے معنی بدلنے ہیں اور اس کے بعد اپنی سوچ کے مطابق اس کی تشریح لکھنی ہے۔ آگے آتے ہیں جی، سوال آتا ہے کسی ایک شعر کی تشریح کریں، 2 اشعار ہوں گے اس میں۔ یاد رکھیے حوالہ شاعر یعنی یہ کس نظم سے لیا گیا اور شاعر کا نام کیا ہے، اس کے اپنے نمبر ہوتے ہیں۔ اگر غزل سے ہے تو شاعر کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ کس شاعر سے نے لکھی ہے یہ غزل۔ اس میں بھی آپ کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ پیٹرن طریقہ میں کلاس میں سمجھا چکا ہوں اس کا۔ اور آخر میں سیکنڈ ایئر کے لیے جو سوال آتا ہے، کسی ایک عنوان پر مضمون تحریر کرے، اس کے بھی 10 نمبر ہوتے ہیں۔ 3 آپشن آپ کو دیے جاتے ہیں جس میں آپ کو ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس پہ لکھنا ہوتا ہے۔ 200 الفاظ کم از کم آپ نے لکھنے ہیں اور کوشش یہ کیجئے گا کہ عنوان سے ہٹ کر کوئی بات نہ کی جائے۔ اس عنوان کو سوچیں پہلے، اس عنوان کے مطابق چھوٹے چھوٹے جملے لکھیں، پھر اسی چھوٹے جملوں کے سہارے سے آپ اس کو جو ہے ڈیٹیل سے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آپ کا پیپر پیٹرن۔ اس کے حوالے سے چونکہ یہ میں اپنے جو موجودہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اور زیادہ ڈیٹیل اس لیے نہیں دی کیونکہ ان کو یہ کلاس میں کروا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، اگر کوئی بھی آپ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کامنٹس کے تھرو اور واٹس ایپ کے تھرو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کی ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔